या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह हबीब सय्यदी या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मेरे आका यही बोले सीधे रवाले चमने जहां के ताले तेरा पाए का न पाया तुझे अकेले थे बनाया या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह बलगल उला। সম্মানিত উপস্থিতি এই পর্যায়ে সভাপতি বক্তব্য এবং মোনাজাত পরিচালনা করার জন্য নিতে যাচ্ছি আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের সম্মানিত মাননীয় সভাপতি রোশিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাউজান উপজেলা উত্তর শাখার সম্মানিত মাননীয় সভাপতি আল্লামা শামসুল আলম আলাদি সাহেবকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য সমাপনী বক্তব্য